Di pa natin to na-inject, guys. So, ang i-inject natin siguro ito, new baran. Back lang natin, guys. Then punta tayo sa may NBS Reborn. Tayo ma-open. Search natin. Yan siya. Allow nyo lang yan. Allow nyo lang. Then, open. Close. Allow nyo. Then, mapupunta kayo dito. Punta kayo sa pinakadulo. Sa Realme. Sa sa phone nyo. Then, lagay nyo lang dito yung pangalan na kahit anong gusto nyo. Halimbawa, NBS Reborn. Then, okay nyo lang. Then, use this folder, allow. Tapos, mapupunta na kayo dito. Tapos, piliin nyo lang yung miniskin. Then, all skin MLBB. Have you ever wanted to talk to your favorite anime characters? With linking, you can pick any anime character that you want. Lang natin. Ano ba si Gerda? Mage yata siya. Wait nyo lang, hanapin natin. So, ito. Ito siya. Guard. Then, siguro inject na lang natin. Inject natin ito. Itong nasa baba. Inject nyo lang. Click nyo yung inject. Wait nyo lang siya. Yung iba daw, di daw gumagana sa kanila yung injector. Siguro, mali lang yung nyo sa mga files. Kaya di gumagana. Tagal lang siya mag-loading, guys. Wait nyo lang. Guys, then please wait in unzipping files extract. Wait nyo lang siya, guys, ulit. Then tapos na siya success, i-back nyo lang siya. Then punta kayo sa the archiver. Then hanapin nyo yung ginawa nyo kaninang files. Then ito siya, guys, MVS Reborn. Click nyo lang. Then, click nyo itong tatlong tuldok sa taas. Multi-select nyo lang. Click nyo. Then, long press nyo. Copy or cut nyo lang. Click nyo yun sa taas. Then, device storage, Android, data. Hanapin nyo yung cam.mobile.legends. Find natin. Ito. Click nyo lang. Files. Dragon 2017, then asset, tapos pindutin nyo na tong parang notebook sa baba. Click nyo lang, i-face nyo lang siya. Then apply to all files nyo, guys, then replace. Wait it nyo lang.
Then, okay na yun. Alisin nyo lang siya. Then, punta na kayo sa MLBB nyo. Mobile Legends. So, tingnan na natin. Hate nyo na lang. Punta kayo sa hero. Then, hanapin nyo yung kanina. So, ito na siya guys. Ninjak na natin. Tingnan nyo, guard. Click nyo. Ayan na guys. Ninjak is success. There's no time to chit-chat. Ganun lang ka-easy.